Lord, our desire, O God, na every time, Lord, na muduot mi sa imo, ha. Lord, imo may hinagbuon, O God. Tagbuon imo ang among mga kinabuhi, ang among mga kasing-kasing, Ginoo. Our desire that every time, Lord, na mo worship mi sa imo, ha, your presence will go before us, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we honor you, we bless you, we exalt you. Jesus, thank you, Lord. Oh, prepare our hearts, Lord. Thank you, Jesus. Diyos na sumasagot, dumirinig ng panalangin, bawat naiba
We believe, Ginoo, na ikaw gihapon ang Dios na able mubuhat og milagro sa kinabuhi sa matag usawa. Even as a church, Lord, you are able, O God, you are all powerful to do great and mighty things, Lord, sa amang church, O God. Tonight, we continue, Lord, to invite your holy presence. Holy Spirit of the living God, thou art welcome. Ikaw ang pinaka-importante nga bisita tonight. Even sa among pagpamino sa imong pulong, O God, continue nga i-open ang mga kasing-kasing na mahimuming, Lord, mahimuming receptive sa mga pulong na imong impart sa among. Bless your servant na imong pagagamiton na mag-share sa imong pulong. We honor you tonight. We bless you. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So, good evening sa atong tanan. Kinsa nakabasa karon sa John chapter 5. Amen. Kabasa ba ang tanan? Parang uban wala pa. So, most of us nakabasa because mo na ang atong ginabuhat, no? Parihuta tanan o palasahon every day up to February 21. Now, so tonight magkaroon ta og OBBS pero ako sang